नमस्कार बंधुरा स्वागतार दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो चिकेन मोमो और चिकेन मोमो खावार जोन्नो तार संगे झाल चाटनी। चलुन किभाबे बानिয়েছি देखानो जाक। सबार प्रथमे एकटा बड़ो मिक्सिंग बोले दिए दिलाम 200 ग्राम मयदा, सामान्य परिमाण लवण और लवणटा मयदार संगे भालोभाबे माखिए 3 टेबिल स्पून रिफाइन तेल दिए आबारो मयदार संगे तेलटा भालोभाबे माखिए अल्प अल्प करे जल दिए मोमो बानानोर जोन्नो मयदार डोटा तैरी करे नेब। एकसंगे बेशी करे जल देब ना, अल्प अल्प करे जल दिए डो तैरी करे ढाका दिए 1 घंटा रेखे देब। मोमोर पुरटा बानानोर जोन्नो बोनलेस चिकेन छोटो छोटो पिस करे मिक्सि जारे जल छाड़ाई पेस्ट करे नेब। आपनारा छोटो छोटो किमा करेও নিতে পারেন। এবার একটা বড় পাত্রে কিমাগুলো রেখে তারপর দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে উপকরণ। কোচানো পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা কিন্তু একদম ঝিরিঝিরি করে কেটে নেবেন। আর দিয়ে দেব রসুন কোচানো, গ্রেট করে নেওয়া আদা 1 টেবিল স্পুন, কাঁচা লঙ্কা কোচানো, ধনে পাতা কোচানো, 1 টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, परिमाण मतो लवण दिए देब, सया सस 2 टेबिल स्पून। एबार समस्त उपकरण हाथेर साहाज्ये भालोभाबे माखिए नेब। माखिए नेওয়ার पर सबार लास्टे दिए देब 1 टेबिल स्पून ভিনিগার। आपनारा लेबुर रस दिते पारेन। ভিনিগার दिए आबारो आमी भालोभाबे माखिए साइड करे रेखे देब। एरपर मोमोर चाटनीटा बानिए नेब। गैस अन करे एकटा बड़ो पात्रेर मध्य 1.5 কাপ जल, दुटो बड़ो साइजेर टमेटो टुकरो करे केटे दिएछि, 8 থেকে 10টি शुकनो लंका और 4 থেকে 5টি रसुनेर कोया दिए नाड़ाचाड़ा करे गैसेर फ्लेमटा हाई टू मिडियाम करे मिनिट 7 फुटते देब। धने पाता सामान्य दिए दिलाम। फुटे जाওয়ার पर गैस अफ करे किछुक्षण ठंडा करते देब। तारपर टमेटोर ओपरे खोसाटा आस्ते करे छाड़िए निएछि। तारपर मिक्सि जारे आमी पेस्ट करे नेब जल सह टमेटो, शुकनो लंका, धने पाता, रसुन स्मूथली पेस्टटा करे नेब। एरपर गैस अन करे कड़ाई मध्य दिए दिलाम 2 टेबिल स्पून रिफाइन तेल, कोचानो रसुन, कोचानो पेঁয়াজ, काँचा लंका कोचानो और 1/2 टेबिल स्पून आदा बाटा। गैसेर फ्लेमटा हाई टू मिडियाम करे किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करे नेब। तारपर टमेटो और लंकार पेस्टटा दिए देब। एबार मिनिट 7 किछुक्षण फुटते देब। गैसेर फ्लेमटा किन्तु अवश्यई लो राखबेन। तारपर दिए दिচ্ছি परिमाण मतो लवण, 1 टेबिल स्पून चीनी और पातिलेबुर रस दिए देब सामान्य परिमाण और टमेटो सस दिए देब 2 टेबिल स्पून। एबार नाड़ाचाड़ा करे किछुक्षण फुटिए सबार लास्टे दिए देब सामान्य परिमाण धने पाता कोचानो। एबार किन्तु आमी गैसटा अफ करे किछुक्षण रेस्टे रेखे तारपर सार्व करे नेब मोमोर संगे। एबार मोमो बानिए नेब। बड़ो साइजेर लेचि करे निচ্ছি मयदा थेके। बड़ो करे मयदार गुঁড়ি दिए बेले नेब। मोमो बानानोर जोन्नो पातला करे किन्तु बेले निते होबे, ताहले मोमोटा किन्तु खूब सुंदरभावे तैरी हये जाबे। बड़ो करे बेले निয়েছি। एबार माझारी साइजेर बाटी दिए एभाবে गोल गोल शेपे केटे निচ্ছি। एभाবে केटे निले मोमो एक ही साइजेर तैरी होबे। बाकी मयदागुलो एभाবে आस्ते करे तुले निलाम। और माझखाने आमी एबार पुर दिए देब। देওয়ার पर मोमोर डिजाइने हाथेर साहाज्ये डिजाइनटा करे नेब। और मोमोर डिजाइन करे निते किन्तु खूबই इजी। এইভাবে মুড়ে একই শেপে তৈরি করবেন। এইভাবে ডিজাইন করে নিচ্ছি।
আপনারা আপনাদের মতো করে ডিজাইন করে মোমো বানিয়ে নেবেন। তবে আমি যেভাবে মোমো ডিজাইনটা বানাচ্ছি খুবই ইজি, আর এইভাবে বানিয়ে নেবেন, দেখতেও ভালো হয় আর মোমোর ডিজাইনটাও কিন্তু সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেল। সবগুলো বানিয়ে নেওয়ার পর গ্যাস অন করে কড়াই মধ্যে জল দিয়ে একটা ফুটোওয়ালা বাটি বসিয়ে ওপর থেকে সামান্য রিফাইন তেল লাগিয়ে দিলাম, কারণ মোমো বানানোর পর মোমোগুলো তুলে নিতে সুবিধে হবে, নিচে লেগে যাবে না। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা হাই টু মিডিয়াম করে সবগুলো মোমো ভাপাতে দেব। একসঙ্গে সব মোমো দেব না, অল্প অল্প করে মোমোগুলো দিয়ে ঢাকা দিয়ে 30 মিনিট ভাপিয়ে নেব। এভাবে আপনারা সয়াবিন মোমো, ভেজ মোমো আপনারা বাড়িতে বানিয়ে ফেলবেন, সবাই মিলে খাবেন, খুব ভালো লাগবে। 30 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন কত সুন্দরভাবে পাতলা মোমো তৈরি হয়ে গেছে। এবার প্লেটে তুলে নিলাম। বাকি তৈরি করে নেওয়া মোমোগুলো আস্তে আস্তে করে ভাপিয়ে নেব। সবগুলো মোমো ভাপিয়ে নেওয়ার পর আমি সার্ভ করে নেব। টমেটো চাটনি দিয়ে সার্ভ করে নিলাম। বন্ধুরা, এভাবে বাড়িতে মোমো বানিয়ে ফেলুন। আর কেমন হয়েছে আজকের এই মোমো রেসিপি আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো। বন্ধুরা, আজই পর্যন্ত, আবার হাজির হব যে কোনো সময় নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।